ملتے جلتے ہیں. Isolation, remoteness, distance is the same thing. Closeness is 4 options میں سے وہ option ہے جو کہ تینوں سے میچ نہیں کرتا. تو اس نے آپ سے آپ کی وین پوچھی کہ آپ کو ووکیبلری کتنی اچھی ہے, اس نے آپ کی ریزننگ چیک کی ہے. اگر کسی بندے میں 10% بھی ریزننگ ہے نا تو اس کو لفظ کا مطلب پڑھے بغیر وہ کر سکتا ہے. وہ لفظ پڑھے بغیر وہ کیسے کر سکتا ہے. Even distance, closeness, remoteness, isolation, extremely simple words. These are not the words of the parent English. Let's go for کون کون سا کرتے ہیں. یہ ہے desiderium. Craving, satisfaction, fulfillment, contentment. Satisfaction, fulfillment, contentment, the same word. Craving is the opposite word. اس نے آپ کی vocabulary چیک ہی نہیں کی. اس نے چیک کیا کہ کیا آپ اپنے سینسز میں ہیں, کیا آپ کو سوال مشکل دیکھ کے آپ کے ہاتھوں تو نہیں کھول گئے. اس پیپر کو اگر پورا چیک کریں گے تو آؤٹ آف 20 نمبر کی جو ووکیبلری ہے اس میں سے 16 ورڈ ایسے ہیں جو ورڈ یہ جو فیبولس ورڈ ہے دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دی ڈکشنری یٹ. ٹھیک ہے نا, یہ بھی انہوں نے اب ایڈ کیا, بعد میں ایڈ کیا. تو آپ کی ٹریڈیشنل ڈکشنری تھی اس میں نہیں ایگزسٹ کرتا تھا, اب ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ ابھی یہ اپڈیٹ والا. ٹھیک ہے, بس کسی کا کیپیسٹی ورڈ ہے ناٹ نیسیسری بس پروناؤنس اٹ. لیکن اس آپشن پڑھیں ایکیومن, اسٹوٹنس, نیویٹی, انٹیلیجنس. 3 ورڈ سیم ہیں. نیویٹی از ڈفرنٹ ورڈ. So hopefully you have got my point. Yes. It's not how you are آپ کی تیاری کی ضرورت ہے. میرا 4th پوائنٹ وہ یہ تھا کہ آپ پیپر دیکھ کے پریشان تو نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں بہت سمپل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے دوسرا ٹیکنیک کا پیپر تو ایک سوال آیا تھا, وہ تھا کہ وحی اور عقل کا حسین امتزاج بقائے انسانیت کا ضامن ہے. And no one had the idea کہ سوال میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ سمپل کوشچن یہ تھا کہ بھائی جو ہماری ریولیوشن ہے اور جو لاجک ہے وہ ملا کے ہمارا لا بناتا ہے. لیکن اس میں وہاں ورڈ لکھے ہوئے تھے, اس میں لکھے ہوئے تھے کہ وحی اور عقل کا حسین امتزاج بقائے انسانیت کا ضامن ہے. So point being is that اگر آپ if you will not have confidence in yourself اور آپ ریشنل تھنکنگ آپ کی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ریٹل کرنے کے لیے سی ایس ایس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے نرس پہ کنٹرول نہیں ہے تو ڈو بلیو می کہ لوگ میڈم ول واچ فار می اینڈ پیپل ول جب ہم پہلا پیپر دیکھ کے دوسرے پیپر کے لیے واپس آتے ہیں نا, ایک ڈیڑھ پیپر ہوتا ہے, پہلے پیپر کا دوسرے پیپر ہوتا ہے 70% لوگ واپس ہی نہیں آتے. پہلے پیپر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم فیل ہو گئے. تو مائی پوائنٹ از دیٹ کہ اتنا بڑا فائنل تھنگ جس میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے, ہر سال 250 لوگ کر لیتے ہیں. اگر اتنا بھی پاسبل چیز ہوتی ہے تو ہر سال لوگ کا پاس کر سکتے ہوتے ہیں, سلیے میں کوئی بندہ پاس کرے گا. ٹھیک ہے نا, ہر سال 250 لوگ تو پاس کر ہی رہے ہیں نا. پاس ہو رہے ہیں فائنل ہو رہے ہیں 250 لوگ. اور ڈو بلیو می کہ کسی کے ساتھ ایسے ہی نہیں ہوتا. I can 100% sure about me. ٹھیک ہے نا, بٹ اس ایک چیز کے بارے میں آپ کو کلیئر کر کے بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ محنت نہیں کریں گے نا, تو محنت نہیں کریں, بہت زیادہ محنت نہیں کریں گے اور آپ بہت زیادہ محنت نہیں کر سکتے, پھر اپنے پیرنٹس کا اپنا ٹائم ضائع مت کریں, کیونکہ اٹس اے ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی. آپ کے فروری میں پیپر ہوتے ہیں, اکتوبر نومبر تک جا کے رزلٹ آتا ہے, پھر اس کے 4 مہینے بعد آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے 2 مہینے بعد, پھر 8 مہینے بعد رزلٹ. اٹس مور دین 2 years جب تک آپ اس میں بیٹھے رہتے ہیں. میرا کیا ہوتا ہے اگر تو بہت زیادہ محنت اس میں نہیں کر رہے ہیں نا, تو دین اپنے پیرنٹس کا اپنا ٹائم جانا ہے, رہنا ہے, وہ کام کر کے لوگ کر سکتے ہیں.
لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ہر بندہ جو کرنا چاہے وہ کر لانا چاہتا ہے. For that is open if anyone wants to ask any question. باقی جو مائنر ڈیٹیلز ہیں میرا اسٹاف کنٹینیو کرے گا, سوری شاید صاحب کنٹینیو کریں گے سر میرے. If anything anyone wants to ask. کوشچن پوچھنے کے کوئی پیسے نہیں. جی جی میڈم. میڈم میں نے 6 months میں اٹیمپٹ کیا تھا میرا جاب, ٹھیک ہے, 8 months بہت زیادہ ہے. 6 months میرا جاب سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کر رہا تھا. تو یو ہیو ٹو آل دا ٹائم ٹو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے اٹس ناٹ ٹرو, واٹ ٹائم ہے, یو جسٹ ہیو ٹو ہیو کانفیڈنس ان یورسیلف. السلام علیکم سر. سر ابھی ریسنٹلی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ریفارمس کے بارے میں کہنا ہے, سی ایس ایف کی ریفارمس ہوپفلی کیا ہے, تو اس ریفارمس کے بارے میں کچھ بتا دیں. اور یہ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ہمارے اور آپشنل ہے اس میں کوئی چینجز وغیرہ آئیں گے اس ریفارمس کے بعد یا کوئی اور پروسیس وغیرہ؟ یہ ریفارمس فرسٹ ٹائم پرپوز کیے تھے اس وقت بعد صاحب نے آئی تھنک 2005 کے اندر یا منشور صاحب کا بیٹے 1998 میں ہاں, تو 2000 یہ ریفارمس پرپوز کی گئی تھی 2000 میں. These reforms are on the base of in the practices which are prevalent in India. انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ جو ہمارے فیلڈز ہیں جو کہ جنرل نہیں ہیں, جس طرح ہمارا انکم ٹیکس ہے یا ریلویز ہے, انہوں نے کہا کہ یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ ہمارا جو جنرک ہے, ایک ہمارا ڈاکٹر ہے وہ جب انکم ٹیکس میں آ جاتا ہے یا ریلویز میں آ جاتا ہے تو اس سے انجینئرنگ کے کورسز اس کو نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو اس لیے ان کا وہاں پڑھانے کا ایک ہمارے برڈن بن جاتا ہے. سو لائک انڈیا دے وانٹ کہ ہمارے انکم ٹیکس کے لیے, ریلویز کے لیے, ہمارے اس طرح جو اور ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے لیے ایگزام الگ ہو, وہ ایک جنرل ایگزام ہوگا. جو جنرل ایگزام ہوگا دیٹ ول بی فار جس طرح وہ آئی اے ایس کہتے ہیں, جس طرح جسے ہمیں ڈی این جی یا پی اے ایس کہتے ہیں, پی ایس پی ہو جائے گا اس میں. اسی طرح ہمارا فارما بیس ہو سکتا ہے, آفس مینجمنٹ اور کوئی جو ہوتا ہے, تو یہ جنرل میں فال کریں گے. باقی ہمارے گروپس ہیں ان کے لیے اسپیسیفک ایگزامس ہوں, لیکن یہ چیز 2000 سے چل رہی ہے اور یہ ہر بار کیبنٹ سے اپروو ہونے جاتی ہے لیکن اپروو کبھی ہوتی نہیں, کیونکہ دیر آر سو مینی اسٹیکس ان دیٹ, دیر آر سو مینی تھنگز ان دیٹ. ہمارے ڈپارٹمنٹ سب تک اتنے ایوالو نہیں ہو سکے کہ وہ اس طرح پہ جا سکیں. تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ دیٹ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے, اور اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی بھی ہے تو آئی ایشور یو اس کا کورسز کے اوپر ان کے اوپر افیکٹ نہیں آئے گا. بٹ دین اس طرح ہو سکے کہ انکم ٹیکس کے اندر وہ آپ سے اسٹیٹسٹکس میتھ اس شاید کمپلس نہیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ سے ایویڈنس سائنس کو نکال دیں گے. اٹ کین بی اے پاسبلٹی, بٹ رائٹ ناؤ آئی ایشور یو کہ جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اتنا ہی ابھی چینج نہیں ہوتا. یس پلیز. السلام علیکم سر. سر فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ فری سیمینار کنڈکٹ کرنے پہ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور سر میرا جو کوشچن ہے وہ پی ایم ایس سے ریلیٹڈ ہے. جو سی ایس ایس 2025 میں سر پیپر ہوئے ہیں آلموسٹ آل کوشچن پیپرز میں جو کوشچن تھے وہ انہوں نے کنٹمپریری ورڈ سے لنک کی ہوئے تھے. تو سر اس میں جو ہمارے پاس جو بکس ہیں چاہے وہ جس بھی پبلیشر کی ہوں تو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہے. تو آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے, ہمیں جو پریپریشن مٹیریل ہے وہ کہاں سے ہمیں لینا چاہیے سر؟ اور دوسرا سر میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے ادھر ہری کو احتماد میں کوئی سی ایس ایس پی ایم ایس کی اکیڈمی نہیں ہے. تو سر جس طرح آپ لوگ ماشاء اللہ ایجوکیشن کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں, تو سر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کو کوئی سیٹ اپ ارینج کریں تاکہ ہمیں اسلام آباد لاہور یا پھر اس طرح کی اکیڈمیز میں نہ جانا پڑے, بلکہ ہمیں ادھر ہی یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں. تھینک یو سر. I'll go on to the second question and pehले jo ka first mein bata. Sometimes stepping out of your comfort zone is very important. Being in remaining in Haripur and preparing for exam is not a bad idea. मैं इसको demote नहीं करता, but
if you will go to Islamabad, Lahore या any big city जहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता लगता है कि वो किस पेस पे तैयारी कर रहे हैं, आपको पता लगता है कि आपका रियल कंपटीशन क्या है। यहाँ पर एक कहते हैं कंफर्टेबल माहौल क्रिएट हो जाता है। जब अपने शहर में आप रहते हैं ना, एक बड़ा कंफर्टेबल माहौल क्रिएट होता है। ठीक है, आपके अपने बैचमेट्स होंगे, अपने कोलीग्स होंगे जो कम्पीट कर रहे हैं, जो अक्सर एक्सेलरेशन है शायद उसको आपको विकास नहीं सकते। मुझे आइडिया बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पर हम सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, हम कोर्सेज को लेके चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो अपने अकेडमी से मुझे शेयर नहीं आता, लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट कि उस माहौल में अपने आपको लाजमी लेके जाएं कि जहाँ आपको पता लगे कि बाकी लोग किस एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं। जिन लोगों ने मोटरवे पे ड्राइव नहीं किया होता ना, जब पहली बार मोटरवे पे जाते हैं मुझे पता लगता है कि मोटरवे क्या चीज़ है। तो जब गाड़ी 120 से 160 तक क्रॉस करती है आपको पहली बार पता लगता है कि लोग किस रफ्तार से जा रहे हैं। अपनी जब तक कंफर्ट जोन है उसमें आप रह के लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा लोग नहीं कर सकते, लोगों ने किया भी है, लेकिन फॉर पर्सन जब तक उसको रियल रेस का अंदाजा नहीं होगा ना, घोड़ा एक मैदान में बहुत तेज दौड़ सकता है जब तक वो रेस में पहुंच सकता। जब आप रेस ट्रैक पे पहुंचते हैं आप बाकी साथ वाले घोड़ों को देखते हैं, आपको पता लगता है कि भागना नहीं सकता आपसे। बस नहीं। सेकंड थिंग, अगर किसी को थोड़ा सा भी शौक है हॉर्सेस के बारे में तो याद रखिए जाके काउंटर चेक कीजिएगा इस बात को। घोड़े हमेशा साथ वाले घोड़े को देख के दौड़ते हैं, ये कितना तेज दौड़ा, मैंने इसे क्रॉस कर दिया। जब तक अपने आप उस पोजीशन में नहीं डालेंगे, आई थिंक इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द किड्स देयर। सो फर्स्ट सेकंड थिंग आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जो आप बुक्स ले रहे हैं वो आपका सिर्फ स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए, आपको टॉपिक्स आई सजेस्टेड यू हैव टू गो ऑन द इंटरनेट, यू हैव टू, क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स तैयार करेंगे ना तो याद रखिए कि आपके साथ 25,000 लोग वर्क कर रहे होते हैं, उसमें से 20,000 लोग एक कोर्स पढ़ के आ रहा है जो आप पढ़ के आ रहे हैं, तो आपका देयर इज नो यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर यू। फॉर टू हैव अ यूनिक सेलिंग पॉइंट टॉपिक्स पढ़ें, टॉपिक्स कौन से आ सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू प्रिपेयर देम योरसेल्फ। वो पढ़ के देखिए इसको ये टॉपिक है क्या, लेकिन अब आप जितना उसमें पढ़ते जाएंगे यू विल बी इट विल प्रूव कनेक्शन। सेकंड थिंग, जब आप एक कम्पिटिटिव माहौल में जाते हैं तो आपको ये भी अंदाजा होता है कि लोग कितना कवर कर सकते हैं, लोगों ने कितना पढ़ लिया, आप लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। तो that's the answer to your two questions. Anything else? Yes, please. सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले सर मेरा सवाल सर ये है कि सर मैं क्योंकि एक अटेम्प्ट दे भी चुका हूँ, तो सर जो मेन कंसर्न है सर वो है आपको पता है सीएसएस का ऐसे, तो अभी सर बीएमएस के लिए अभी अप्लाई किया है, तो सर ऐसे के बारे में सर आप बता दें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, तो मैं चाहूँगा कि बाकी भी जो बैठे हैं सर ये भी सब बता दें तो सर हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। The essay I attempted on my first attempt was freedom of speech should have limitation. I still remember it. Freedom of speech should have limitations. मैंने इस essay को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, ठीक है। My first topic was speech, second topic was freedom of speech, third topic was why should freedom of speech should have limitation, and last topic was if there is no limitation what will happen. People always say कि आपको इस्लामिक टेस्ट नहीं देना चाहिए, कुरान पढ़ना नहीं देना चाहिए, but I can vouch for that इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। I took one ayat from Quran, I'll go for the translation with that, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इनके झूठे खुदाओं को बुरा मत कहो वरना ये तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा करेगा। That was the whole premise of my essay. How I linked it. Speech में अल्लाह ताला बयान कर रहा है। Second thing, freedom of speech क्या है? अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो इनके खुदा हैं ये झूठे हैं, जो इनके बुत हैं ये झूठे हैं, लेकिन अल्लाह ताला लिमिटेशन लगा रहा है कि इनके झूठे खुदाओं को गालियां ना दो, बुरा मत कहो, वरना क्या होगा कि आपको सच्चा खुदा से बुरा करना चाहिए। So I took that ayat, I divided it into sections, and then I added contemporary examples with this ayat.
मैंने इसमें यूनाइटेड नेशन का चार्टर लगाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करता है आपको, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल लगाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करता है आपको। जब मैं नेक्स्ट स्टेप में गया कि लिमिटेशन क्यों होनी चाहिए, फिर हम यूनाइटेड नेशन को चार्टर में जाते हैं कि आप इन चीज़ों में डिस्कस नहीं कर सकते, आप उसमें ध्यान हम उसमें जाते हैं कि आप लोगों के जज्बात मुस्लिम जज्बात को बात नहीं कर सकते। हम जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, देयर इज अ हाई पार्क इन लंदन इफ एनीवन नोस, you can talk about anything in that park, any political idea, but still you can't say a single word against a queen in that park. This is more religious background, nothing, but they have set a rule. तो point being is that कि आपका जो टॉपिक है, अगर आप उसको स्ट्रीमलाइन करके चलेंगे, तो I assure you कैसे बहुत इजी है, ऐसे पास हो जाता है। अगर तो फिर मैं पहले एग्जाम्पल ले जाऊंगा, अगर जो आपको आता है वो लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लाजमी फेल होंगे, इंस्टेड जो पूछा गया वो लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। बाकी एनीवन देयर आर मल्टीपल आपके एग्जाम टीचर्स होते हैं आपके और उनके पेपर्स आपको मिल जाते हैं, 100 एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं, ट्राई करें, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग। कितने मार्क्स आए आपके फर्स्ट टाइम ऐसे में? सर 26 है। It means that I go to details कि हम एकेडमी में थे तो हमारे पास ऐसे सबके चेयरमैन आए थे, तो 26 means जो आप टॉपिक में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कंप्लीटली ठीक थी। When they go beyond after 10 से कम 10 तक जाते हैं तो means उससे बच्चे को समझ नहीं आया, तो 30 पर फेल करते हैं तो he failed to satisfy the examiner, या वो जो पूछा गया था उसे कंप्लीट पास नहीं कर सकता। Between 20-30 it means कि आपको सवाल समझ तो आ गया था लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपका फ्लोट स्ट्रीमलाइन ठीक नहीं है आपको। So for that you have to, अगर आप टीचर्स नहीं हैं तो you can always visit my office. I'm available for you. हम इसको मुझे डिस्कस कर सकेंगे, but I would advise you कि 26 means कि आपके जो आपके थॉट्स थी वो उसको पूरी तरह कन्वे नहीं कर सकते। Anything else? Assalamu alaikum. Sir, considering your experience with CSS, if you were to re-attempt it, would you go for self-study or would you go and join an academy? I'll go for the mixture of it. Without going to academy, I'm sure कि बहुत कम लोग होंगे जो कि कंपटीशन के बगैर तैयारी कर सकेंगे। आपको academy जाते कंपटीशन का एहसास होता है कि आपका मुकाबला कौन है, ठीक है? तो I would like कि आप academy लाजमी जाएं, लेकिन academy की पढ़ाई पर रिलाय नहीं कर सकते आप, तैयारी नहीं है तो अपने अकेले बैठे किया। It's as simple as it is. Academy को मैं बिल्कुल खत्म करने के हक में नहीं हूँ। I would never say academy ना जाएं, लेकिन उसकी तैयारी पर रिलाय नहीं कर सकते आपसे कि अकेडमी हो जाए तो बहुत है, तैयारी आपकी हुई है जो आपने खुद किया है, क्योंकि अकेडमी आपके अकेले की नहीं होगी, 1000 बच्चा और होगा उसमें, 500 बच्चा भी वहाँ होगा, तो ये आप यूनिक सेलिंग पॉइंट वाली बात है, खत्म हो जाती है। जी जी सर, अभी आपने बताया कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपने अपने इंटरेस्ट को सामने रखना है। दो केसेस हैं, एक मेरे पास मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उसको मैं देखता हूँ तो वो बहुत लेंथी है, टाइम टेकिंग है, दो के इंटरेस्टिंग है। उसके पैरेलल में मेरे पास एक ऑप्शन है, उसका जो सिलेबस है वो भी शॉर्ट है, और दूसरा जो है वो अगर DMCs को देखे ना तो कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आया कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए। I got your point. मेरा इसमें पॉइंट वही है। अगर मैंने इंटरेस्ट का लफ्ज़ बोला तो I want to backtrack my word. मैंने कहा था स्कोर वो है जो आप कर सकते हैं, पेपर इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट तो मुझे शायद साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? इंटरेस्ट से मेरा जो वर्ड मुराद ये है, क्या वो पेपर आप कर सकते हैं? जैसा मैं मैथ था, मेरी डिग्री मैथ थी, इंजीनियरिंग की, मैंने उसमें कोशिश की है, और आफ्टर सीइंग द पेपर्स आई रियलाइज दैट मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो इंटरेस्ट हो सकता है ऐसी चीज़ के अंदर जो कि आपको लग रहा है स्कोरिंग नहीं है,
लेकिन ये भी एग्जाम्पल, अगर उर्दू में एक लड़की एक सिपाही ले सकती है, मीन्स उसका इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ये कर सकती है। हमारा जो टॉपर था उसके स्टैट में 91 नंबर था, और 200, ठीक है, बट ही वाज डूइंग अ डिग्री इन यूएसए और स्टैट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइक आई शेयर्ड यू, माय फादर इज अ लॉयर, माय ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर, कोई आपके साथ मुस्लिम लॉ में उस साल टोटल 16 लोग पास हुए थे, मुस्लिम लॉ में कभी नंबर नहीं आते, बट आई न्यू दैट आई कैन। तो इंटरेस्ट से ज़्यादा चीज़ है कि पेपर पढ़ने जाना पड़ा है, उसको हल कर सकते हो या नहीं कर सकते, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि जो एक शॉर्टर सब्जेक्ट है वो आप बेहतर कर सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर दैट। इट्स नॉट कि मुझे पसंद क्या है, इट्स नॉट कि मैं कर सकता हूँ। मुझे बहुत पसंद होगा कि मैं इस टाइम जाऊँ, बहुत शानदार काम कर लूँ, मैं इस टाइम हरिपुर के हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा दूँ, बट क्या मैं कर सकता हूँ? तो अपनी फिजिकल लिमिटेशन लाजमी कर सकते, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं होता। None of your teachers, none of your parents, none of your friends knows your physical limitation. Only you know your physical limitation. Anything else? Excuse me, sir. Okay, please. Sir, there are multiple CSS professional academies. So, would you like to tell us any best academy where we can prepare ourselves? मैं बहुत पसंद है मुझे, ठीक है। Like आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है। That's what I'm saying कि मैं academy I joined individual teachers, मैं किसी academy में नहीं गया था, लेकिन जो individual teachers कोर्सेज पढ़ा रहे थे मैंने उनको ज्वाइन किया था। So my point is that कि हो सकता है कि एक academy में कुछ 3 चीज़ अच्छी पढ़ाई जा रही हो, 2 चीज़ ना पढ़ाई जा रही हो, तो go for the thing जो कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई जा रही है, go for the teachers. From the specific class से लेके any relevant exams, PhD तक भी जाते हैं आपको, टीचर बहुत नहीं करते। वो जो मेमार है कौन कहा जाता है साथ वो गलत नहीं कहा, टीचर मैटर्स अ लॉट, और if you got a good teacher there is nothing wrong with it. So I would suggest कि other than choosing a single academy, थोड़ी मेहनत करें, individual teachers से select करें, कि how are they teaching. That's my personal view. They might have different opinion, because I have my experience different, but for me it's better to have individual teachers class. Sorry, sir. Last question. So, is it that ChatGPT is a good source of knowledge gaining? मसला वही है, आप यूज करेंगे सारे यूज करना। You have to make sure कि आप वहाँ से पढ़ के सिर्फ उसको रिलाय नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ChatGPT is good, वो आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में हेल्प कर सकती है, लेकिन आप उसका पढ़ा हुआ देख नहीं सकते, क्योंकि इज अगेन आपने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी ने की है, आपने किया है, तो ये थोड़ा सा इससे पूछिएगा बाद में बताएंगे। ChatGPT रिवॉल्व्स अराउंड द डिक्टेशन इट हैज बीन गिवन, कि उसने आपको क्या पेश करना है, ठीक है। आज हम उसको अलाउ कर देंगे मैंने ये बताना है, वो आपको चीज बताएगी, कल उसके हैंडल्स कह देंगे आपने ये बात नहीं बताना। सिंपल एग्जांपल ये है, ये I'm not smart, I don't want to point anyone, लेकिन उसमें एक लिमिट था कि आप फीमेल जॉब नहीं कर सकते, उसको सिस्टम बुलाओ नहीं था, वो नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर उसको सिंपल एक डायरेक्शन मैंने ये देनी है कि लेट्स सपोज कि जो मुस्लिम उसका ग्लोरीफाई ले रहा है, उसको उतना ग्लोरीफाई नहीं बताना, आप तो रिलाय नहीं कर सकते, अगर मसला से करिए, ठीक है। आप एक हद तक रिलाय कर सकते हैं, आइडियाज को सी मैंने कर सकते हैं, लेकिन उसको कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते। That's my 2 cents in that. Anyone else? Jeevan. What are the first steps a beginner should take when starting CSS preparation? मैम CSS के अंदर 70% इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करेंगे बिगनिंग में आपको वैसे इंप्रूव करेंगे, that's only my बाकी तमाम चीज़ आप कर लेंगे। Sir, if someone like me is already bachelor's in English, so sir, I'm a bit weak. We can say in affairs, current affairs, political science, and that subjects, and history. What are the sources we should consult for these current affairs, political science? Because as far as English is my own subject, I have a pretty good command of it. Okay.
So when you think you're that and you're good in English, for people who are not good in English, that was the first. अगर आपने English cover है आपकी, तो it means कि 60% आपने काम कर रही है, ठीक है? Now the next step after English is gathering information. Pick a course, उसके बारे में जो basic चीजें हैं, basic उस पर पूरा उसमें उन्होंने बुक्स शेयर की होती हैं कि आप अगर आप नए ये किसी की बुक समरीज मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, तो उससे डाटा गैदरिंग स्टार्ट करें. सेकंड पॉइंट इज डाटा गैदरिंग. और फाइनल थिंग इज एक्सप्रेशन. वो आप कह लेंगे इसमें आप स्ट्रॉन्ग है, राइट? 50% आपका काम हुआ है. Sir, but so far writing skills are concerned, how can we improve them? मैं आपने कहा मैं बैचलर की No, yeah, I am like, but so far bachelor's के लेवल तक तो ठीक है ना, but CSS के लेवल तक if you want to gauge कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है, तो एक हमने सिंपल कमेटी टीचर ने बताया था अपन लाहौर में थे कि एक डॉन की खबर पढ़ के ना उसे खुद लिख लें अपने वर्ड्स में कि आप पूरी बात एक्सप्लेन कर सकेंगे, तो आपको पता लगेगा आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, ठीक है? और उसके लिए आपको एक बार पढ़ के उस पूरी खबर को खुद विदाउट ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सेम वर्ड रिटन इन दैट न्यूज़, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप बात बता सकती हैं. So you need to improve your English or not. First thing, second thing, information gathering है. उसके लिए आप कोर्स ट्रैक करें, पढ़ना स्टार्ट करें. There is no shortcut. Okay, sir, thank you. ठीक है. Anything else? जी वैसे. सॉरी सर. सर आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने जैसे बताया कि पहले का इंसान हो जाता है उसको रैशनल थिंकिंग करनी चाहिए, तो हम लास्ट अभी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर चलते हैं, तो किस माइंडसेट के साथ जाएंगे? हमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वो एग्जामिनर भी मांगते हैं वहाँ पे, तो वो किस तरह हम में डेवलप हो सकते हैं? कोई है तो उसका सिंपल तो जो पूछा गया वही जवाब देना बस. There is no rocket science in that. अपना जो आता है वो बताने की जरूरत नहीं करनी. वो मैं वे सी जो मीम्स ऑन फेसबुक पेज कि मतलब उर्दू के उसमें मैंने गाने लिखे होते हैं, तो फॉर पेपर पर्सन जो कि सेशन स्टैम्प कर रहा होता है और रेलेवेंट चीज नहीं लिख रहा होता, तो एग्जामिनर को गाने लगे होते हैं कि वो अच्छी वाला गाना लिखा होता है. You have to be on the point. लोग सिंपल दिस इज अ कैट, इट इज वेरी बैड, इट इज वेरी गुड वाली अंग्रेजी लिख के भी पास हो गए सेशंस, बट दे रिमेन ऑन द पॉइंट. एंड लेटर थिंकिंग, these all things depend क्या अगर पॉइंट पर रहते हैं. अगर पॉइंट से हट जाते हैं तो आप लिखिए अंग्रेजी में लिख रहे हैं, आप सारे डिक्शनरी लिखने में उपयोग करेंगे. जी बताइए. सर, जैसे हमने एकेडमी बनाने की बात की थी कि हरिपुर में भी और अहमदाबाद एरिया में भी ऐसे एकेडमीज होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसे इस्लामाबाद जाके प्रिपरेशन करे, क्योंकि वहाँ पे एकेडमीज के अलावा हॉस्टल में भी बहुत से अखराजात होते हैं. तो आपने कहा है कि जैसे मतलब वहाँ पे आप बाकियों को देख के मोटिवेट होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट हम यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते? जैसे आपने कहा कि रेस में एक घोड़ा दूसरे घोड़े को देख के ही स्पीड पकड़ता है, तो हम क्योंकि कम्पीट करने वाले तो यहाँ हरिपुर से भी हर साल जो है बहुत से लोग कम्पीट करते हैं और अपीयर होते हैं एग्जाम में, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी अकेडमीज होनी चाहिए? मैडम होनी चाहिए, कोई एतराज़ नहीं कर सकता. एक हफ्ते बैठ होनी चाहिए तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता. लेकिन मेरा पॉइंट ये है मैडम, अगर आप पाकिस्तान में मैच करवाते हैं ना, ठीक है, डिफरेंट शहरों की टीम बना देंगे, तो वहाँ फिर कहेंगे पाकिस्तान ही जीत गया, ठीक है ना. लेकिन जब तक हम इंटरनेशनल टीम हमारे पास नहीं आएंगी, हमें पता नहीं लगेगा हमारे खिलाड़ी में पहली बार क्या है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आई अंडरस्टैंड कि लोगों के रिसोर्सेज डिफर होते हैं, उसके लिए हमारे पास इफ़ यू विल गो थ्रू दैट पेजेस, तो टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं. तो इफ यू कांट गो देयर, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि ये वो दौर आ गया है कि जब फिजिकल लिमिटेशंस को इंटरनेट ने खत्म कर दिया. ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, यू कैन टेक दैट सेशंस. आई कैन गारंटी कि हम लोग घर पे बैठकर भी कर रहा होगा. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि काम कर रहे हैं. ऑनलाइन सेशंस अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, यू कैन डू दैट. और मेरा भी उस पॉइंट पे मैं उस पॉइंट पे सिर्फ से स्टार्ट हूँ कि आप यहाँ रह के अगर तो वो कैपेसिटिव माहौल यहाँ बन जाता है, फिर सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अगर नहीं बन सकता तो वो कुएं के मैडे पर एग्जाम्पल आपने सुनी है, वो देयर आर फनी वर्जन ऑफ दैट स्टोरी. कोई कुएं का मैडे होता है, वो ऐसा ऐसा करके बाहर निकल आता है, तो बाहर निकलता है, बोलते हैं तुझे बहुत बढ़िया, तुझे कुएं सूट करता है, वापस जाना पड़ेगा. तो वो कुएं से बाहर निकलने के लिए आपको निकलना पड़ेगा. लेकिन फिजिकल एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस होगा, वो फर्क है. सर,
کے علاوہ ایک اور کویشچن بھی تھا کہ جو نیو ریفارمز ہو رہی ہیں CSS کے ایگزام کو لے کے مطلب ابھی بہت کنفیوژنس ہیں کہ ہوں گی نہیں ہوں گی, لیکن اگر یہ ہو جاتی ہیں تو سبجیکٹ سلیکشن کو لے کے کوئی ریسٹرکشنس ہوں گی, لائک اگر میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ایک ڈاکٹر سے یا انگلش میں ہے تو اس کو لے کے اگر آپ یہ کریں. میڈم ون آف دا لمیٹیشن جو کہ ہم سن رہے ہیں وہ یہ آ سکتی ہے کہ کچھ جابس کے لیے جس کا انکم ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے شاید کچھ کورسز کمپلسری کریں گے. ڈاکٹرز will not might not be able to go there, engineers might not be able to go for income tax, might be not confirmed ہے, لیکن یہ بھی ایک چیز پائپ لائن میں ہے جو کہ نہیں کرا کا وہ فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ, جو چینج بھی ہوگی دیر ول گیو اے ٹائم فور چینجنگ, اوور نائٹ چینج کچھ نہیں, اتنا بھی ایمرجنسی نہیں ہوتی. سر آپ کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی پریپریشن کے لیے ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ اس سبجیکٹ کی پریپریشن کا کتنا ڈیپتھ ہے, کتنی اسپین میں ہم جا کے پریپریشن کریں, کیونکہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہے. آسان طریقہ پچھلے 10-20 سال کے پیپر اٹھا دو پڑھ پتہ لگ جائے گا کتنا آتا ہے. بڑا سمپل ہے, پچھلے 10 سال 5 سال کے پیپر اٹھا لو, مطلب وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا. Thank you very much. I wish you good luck and I would love it. السلام علیکم سر, میرا نام پروین ہے, میں خانپور کی لیڈی کونسلر کا ڈسٹرکٹ ممبر ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ نے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اور تحصیلوں کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ پروگرام آپ نے یہاں پہ سیمینار کا انتظام کیا. میں سب کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سر یہاں پہ جو میں نے بات نوٹ کی ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکیں, لیکن آپ کی اور شاید صاحب کی جو پڑھائی کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ نے کس طرح سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور آگے آپ آئی ہیں, تو اس